اچھا ونان کہ وہ جو بدو تھے چند اونٹوں کے چرانے والے جن کو ہوتا تھا کاپور میں نمک کا شبہ بدلنے آئے تھے وہ دنیا بھر کی تقدیریں سو اخ مٹھی بھر جماعت یمن تہذیب یم درندہ صفت تہ ونمو میں اوتانی تہذ سیاسی معاشی معاشرتی حالت کیا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتھی تمن پر محنت کر انہیں نے آپ لوگوں کو یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں پر حکومت کی اگر نے 100% حق و بائیکاٹ کرت لیکن جو ہمارے ہاتھ تک ہے استطاعت تک ہم اس میں تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم کل اللہ کے دربار میں یہ جواب تو دے سکیں یا اللہ میرے ہاتھ تک اتنا ہی تھا میں نے اتنا بائیکاٹ کر دیا. محترم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یس یہ دین اس عطا کور ات متعلق فرمو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوز میں یہ دین ہے مقصد یہ گوس تمام دینن پر غالب یون اور سن تاریخ اسلامی تاریخ ات پہ گواہ کہ یل مسلمانوں دین کن تقاضن پہ عمل کر تم ساری تقاض کرک پور اللہ تبارک و تعالیٰ کور مسلمانن تی بلندی عطا عروج عطا اور یہ دین اسلام گو باقی تمام مذاہبن پر غالب. اسلام یل غالب چھو گسان اسلامس یل اللہ تعالیٰ غلب چھو عطا کران باقی مذہبن پٹ تو امیک خوبصورتی یہ کہ یم اسلامک پیروکار آسن فالوور آسن اللہ تعالیٰ تمن تے تمام دنیا کن تمن لوکن پہ عروج تو بلندی عطا کران یم لوک دنیا من باقی مذاہبن ہند پیروکار آسن اور سن 1400 ورین ہز تاریخ ات پہ گواہ یل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نبی بنائت سوز عربس کن مکۃ المکرمس من تولد سپدان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زانان کہ ام سات یس عربش حالات سس واریاہ زیادہ ناگفتبہ تم واریاہ زیادہ گراوٹک شکار پستی ہند شکار انسانی اقدار تمن مز اخلاق تمن مز معاشی معاشرتی تو سیاسی اعتبار تم واریاہ زیادہ گراوٹک شکار. اس پتہ کہ انسانی اقدار تمن مز کی امس مثال وچھان امس مثال پران کہ یل عربس مز کنس مالس کور زیوان تو یہ امس کور زندے زمینس من دفن کران بلکہ تعجب حیرانی انسانس گسان یم واقع پرت کہ بسا اوقات تم نوزائد بچی کیا کران زندے درگور کران مگر بسا اوقات بچی ات سٹیجس پہ واتان ات کن بچہ بول بوش لاگان کرن ام سات ام سن آواز ام سن کت پور فیملی ییژا زیادہ خوش کران کہ انسان دپان یہ گژھ روزن کت کران یل ات سٹیجس پہ کینسن مالین پن بچی واچ یت من پیار سان سو ابو جی ونان یہ مول امس بچی ات حالتس من نوان بہانہ بنائت مے چھک سالس نین مے چھک چکرس نین اور پتہ آلریڈی آسان امس خاطر
جنگلس اندر قبر بنٲمٕژ اور أتھۍ حالتس منٛز یہِ بچی پُکاران بابا ژٕ کیٛازِ چھُکھ مےٚ تراوان یتھ دۄبس منٛز مگر سُہ سنگ دل پتھر دل مٲلِس اوس نہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ رحم یِوان کینٛہہ اور سُہ اوس أمِس بچی أتھۍ قبرِ منٛز دفن کران یہِ ٲس تِہنٛز اخلٲقی تہٕ انسٲنی اقدارن ہٕنٛز گراوٹ سنگ دلی ٲس ییٖژاہ زیادٕ کہِ یِم ٲسۍ کُنہِ جایہِ اِکوٹے جمع گٔژھِتھ اونٹ اوس آسان زندے اونٹس ٲسۍ رز گنڈان امہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ رانہِ پٮ۪ٹھ زندے ماز تُلان پتہٕ ٲسۍ بُزِتھ کھٮ۪وان جانور اوس آسان تڑپان مگر یِم ٲسۍ کیٛاہ کران أتھۍ مازس یہِ اوس ماز بٕزان اور اینجاے ٲسۍ کران یہِ اوس سنگ دلی یہِ ٲس سخ پتھر دل ٲسۍ تِم معاشی اعتبار ٲسۍ فاینانشلی اعتبار ٲسۍ تِم ییٖتیٛاہ زیادٕ کمزور کہ تِمن اوس نہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن ایویلیبل کینٛہہ تِم ٲسۍ پنہٕ تُلۍ کھٮ۪وان تِم ٲسۍ گاسہٕ تُلۍ کھٮ۪وان بلکہِ مردار یُس اوس آسان یُس جانور موٚمُت اوس آسان سُہ تانۍ ٲسۍ تِم کھٮ۪وان معاشرتی اعتبار کۭتیاہ ٲسۍ گراوٹٕکۍ شکار کہ چوٗنٛکہِ عربس منٛز ٲسۍ قبٲیل اکھ قبیلہٕ ییٚلہِ بیٚکِس قبیلس سۭتۍ لڑٲے اوس کران کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ معموٗلی چیٖزس پٮ۪ٹھ یہِ لڑٲے ٲس نہٕ تھمان کینٛہہ ہتن ؤرین تانۍ ٲس یہِ لڑٲے کیٛاہ روزان جٲری روزان سیٲسی اعتبار کۭتیاہ کمزور ٲسۍ تِم أسۍ چھِ سٲری زانان تتھ وقتس منٛز ٲسۍ سُپر پاور زٕ سلطنت دُنیاہس منٛز کیسر و کسرا ایرانُک بادشاہ ایرانی حکوٗمت تہٕ رومٕچ حکوٗمت اور قرآنِ مجیدس منٛز چھِ یِمن دۄنوٕنی سلطنتن ذکر کہ تِم ٲسۍ یوٗتاہ زیادٕ پانہٕ ؤنۍ أکِس زٔمیٖن گزس پٮ۪ٹھ لڑٲے کران کہ اکھ اوس نہٕ بیٚکِس پنُن اکھ زٔمیٖن گز تراونہٕ خٲطرٕ تیار گژھان کمپرومایز ٲسۍ نہٕ کران مگر اتھ وقتس منٛز اوس تِہنٛدٮ۪ن نظرن منٛز کہ اکھ علاقہٕ چھُ یتھ أسۍ عرب چھِ ونان تِمن نہ چھُ کانٛہہ بادشاہ تِمن نہ چھِ کانٛہہ سلطنت نہ چھِ تِمن کانٛہہ فوج چھُنہ صلاح أسۍ کرو اتھ پٮ۪ٹھ حملہٕ تہٕ یہِ کرون فتح اور پننس سلطنتس منٛز کرون یہِ سرزمیٖن داخل مگر تِم ٲسۍ نہٕ یہِ چیٖز تہِ کران حالانکہِ تِہنٛز سلطنت ٲس آسان واریاہ زیادٕ مضبوٗط کیازِ تِمن ٲس پتہ یِم قبٲیل عربس منٛز روزن وٲلۍ چھِ یِم چھِ یوٗتاہ زیادٕ گراوٹٕکۍ شکار کہ تِم ٲسۍ نہٕ پسندٕے کران کہ یہِ علاقہٕ کرون أسۍ پننس سلطنتس منٛز دٲخل یہِ ٲس صوٗرتِ حال اتھ اگر أسۍ آز کٮ۪ن لفظن منٛز ونو اکھ مریض یُس وینٹِلیٹرس پٮ۪ٹھ آسہِ تٔمۍ سٕنٛز حالت چھنہ سارنٕے پاے عیاں یہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ تہِ مٔرِتھ یِہے حالات ٲس عربن ہٕنٛز أتھۍ حالتس منٛز چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ سوزان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ نسخے کیمیا ہیتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سوز کتاب قرآن مجید اور یہے نسخے کیمیا استعمال کرت چھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن پہ محنت کران وری واد نہ کی ریتن من یہے قوم یم گراوٹک شکار اخلاقن معاشی اعتبار معاشرتی اعتبار سیاسی اعتبار یہ قوم تم وقت سپر تمام تم سپر پاور یم سلطنت ان پہ کیا کران غلبہ حاصل کران حالات ونمو میں تو حالات کیا اک وز حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس دربارس مز ز نفر آئے یمو کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم علاقہ پہ آمت تتس واریاہ زیادہ فائنانشلی کرائسس اس پن تل کھینس پہ مجبور سہ کھین چنس خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے عدی اگر زندہ رودک اگر وچک اخ وقت وات کہ اخ انسان نیرِ گھر دشنس اتس مز تمس سون یہ نیر بازرس مز یہ کریک دیوان چھاکان زکاتک مستحق یہ سون نی سو یہ کر پنن ضرورتن مز استعمال حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان میں گو پنی جائے تعجب کہ ونکس یم قبائل معاشی اعتبار یہ زیادہ کمزور کیا یوت وقت تہ واتیا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان پھر وقت ایک آیا
پتہ آو اخ وقت اخ مے وچھ پان نفر چھ نیران سون ہیت بازرس من یہ چھ ندا دیوان کنس ما چھ سونچ ضرورت کانٛہہ ما چھ زکاتک مستحق سہ نی زکات مگر لُکھ ٲسۍ پننٮ۪ن گرن ہُنٛد دروازٕ بند کران اس چھنہٕ زکاتٕچ ضرورت کینٛہہ یہ کر بیٚکِس جایہِ کُنہِ جایہِ استعمال یہ کس وقت اوس یہ اوس سُہ وقت ییٚلہِ اللہ تبارک و تعالیٰ عربکٮ۪ن لُکن فتح تہٕ غلبہٕ نصیب کوٚر اور تمو کوٚر ایران تہِ فتح تہٕ روم تہِ کوٚرُکھ فتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس زمانس منٛز ییٚلہِ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح کوٚر عطا نصیب مسلمانن نش آو یوتاہ زیادہ سون یوتاہ زیادہ روح ایران پہ رومچہ سلطنت پہ کہ روایتن مز آمت تاریخس مز آمت کہ سون ڈیر تو روپ ڈیر اس آسان یوتاہ زیادہ کہ اگر ایک طرف اکس کونس پہ اخ نفر اس ات ڈیرس پہ کھڑا گسان بیکس کونس پہ اس بیاکھ نفر کھڑا گسان ہمس نفرس اس نہ نفر اتھی یوان یم خزان اللہ تبارک و تعالیٰ یم ایرانس اس اللہ تعالیٰ عطا کرم رومس من ساری خزان وت کمن نش مسلمانن نش حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان بہت ات جائے موجود یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہت ات جائے موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش آج زٕ نفر بی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس علاقس مز واریاہ زیادہ بد امنی انتشار اس ہکان نبری نیرت ڈاکو ڈاکہ تراوان سانہ ماج بینس محفوظ کی سن بچس محفوظ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے عدی اگر زند رودک اخ وقت وات مقام ہیرا پہ نیر اخ خاتون کنی زن اونٹس پہ سوار گھت یمس ہیر پہ بون آسہ سون جرت سون آسس لگائت یہ واتی مقام ہیرا پہ مکۃ المکرمہ کر یہ سفر مگر یہ مکۃ المکرمہ وات یہ آسہ کنی زن مگر وتہ نہ آس امس پنس مالس پہ کنس خطرہ نہ پنس جانس پہ کنس خطرہ نہ پنس عزتس پہ کنس خطرہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان پھر وہ وقت میں نے دیکھا بدراس حج کرنے خاطر یا عمرہ کرنے خاطر اخ خاتون اس ہیرا پہ آمز ہیرا چھو کوفس مز اخ جائے اخ یت پہ مسافت ڈسٹنس مکۃ المکرمس تان تقریباً اخ ریت لگان کوتا لگان اخ ریت پتہ وچھو تھی اخ خاتون یل مقام ہیرا پہ نیر مکۃ المکرمہ امس کچ رات پھٹن جنگلس من کنی زن اور یہ تھی آز تہ وچھان مکۃ المکرمہ اس سرزمین یم امک سرحدات اچھن زیادہ آبادی سنگلاخ چٹان پہاڑ صحرا آبادی نہیں کہین پاپولیشن نہیں کہین تات وقت مز زیادہ حالت خراب مگر یہ خاتون آئی بصیت و سلامت مکۃ المکرمہ امس آو پرسن ژےٚ ما اوسٕے خطرہ کینٛہہ دوٚپنکھ نہ جب میں مقام ہیرا سے نکلی اور مکۃ المکرمہ پہنچی تو بیچ میں جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان کو ایسے پایا جیسے یہ ایک ہی ماں کی اولاد تھی حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے سراقہ اس وقت کیا حالت ہوگی جب تیرے ہاتھ میں کسرا جو بادشاہ ہے اس کے کنگن ہوں گے یعنی یم تم سات اجمک بادشاہ اس چاہے سو رومک بادشاہ اس کیسر چاہے سو ایرانک بادشاہ کسرا اس تم اس علامتن پنن اتھن مز کیا لاگان سون سن کر حضرت سراقہ ونان تات وقتس مز یم سات تم سپر پاور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ تعجبچ کت میرے پاس ان کے سونے کے کنگن کیسے آئیں گے مگر وقت چھو گواہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانس مز اللہ تعالیٰ مسلمانن فتح عطا کر ایرانش فتح ات من یہ سپہ سالار آسان مسلمانن ہن یہ بطور خاص تم سون سن کر سوزان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش یہ مز بادشاہ سن یم کر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنس دربارس من آسان ام سات سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام پتہ حضرت عمر فاروق فرماوان سراقہ ابن مالکس اے سراقہ ابن مالک مے چھ پتہ سون سن کر چھن لاگن مردس خاطر جائز ہاں یہ پتہ البتہ بچس یژھان بطور علامت لاگک ژٕ کینژن سیکنڈن خاطر یم کر
تاکہ یس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پیشن گوئی کرمت سو پیشن گوئی گز ہر بہر مکمل گسن. یہ ات زمانس من اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانن عرب کن لوکن سو اخ مقام عطا کورمت باقی یم تہ ممالک تم سات موجود اس کہ تم بدو جنگلس من روزن ول عربی دہت اچھا ونان کہ وہ جو بدو تھے چند اونٹوں کے چرانے والے جن کو ہوتا تھا کاپور میں نمک کا شبہ بدلنے آئے تھے وہ دنیا بھر کی تقدیریں. سو اخ مٹھی بر جماعت یمن تہذیب یوس یم درندہ صفت اس تہ ونمو میں اوتانی تہذ سیاسی معاشی معاشرتی حالت کیا اس مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتھی تمن پر محنت کر انہیں نے آپ لوگوں کو یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں پر حکومت کی. لوک مسلمانن ہن ناو بوزت تھر تھراوان. کیسرس من اوس اخ یس یہ بادشاہ چھو ام اوس پنس محلس من تقریباً 200 نفر تھمت پن سیکورٹی گارڈ کچ 200 امس اوس ڈر اگر مسلمانوں کن سات اس پہ کیا کور حملہ کور ام تراون میں یل اموی 200 نفرو من اخ نفر وتان امس وتان ذہنس مز یہ خیال یہ گو سنس سپر پاور بادشاہ سن حال یہ پنہ حفاظت خاطر 200 نفر تھاوان خبر مسلمانن یس یہ امیر آسہ ام کۭژاہ سیکورٹی آسہِ پانس پہ تھٲومٕژ دپان یہ بہٕ دراس روم پٮ۪ٹھ اور بہٕ ووتُس مدینۃ المنورہ کوٚت ووتُس بیس بدل کر لباس کوٚر مےٚ چینج مدینہ منورہ ووتُس بہٕ اتہِ چھُس بہٕ لوٗکن ونان مسلمانن ہُنٛد امیر کُس چھُ مسلمانن ہُنٛد امیر کُس چھُ مےٚ ہٲیتو تٔمۍ سُنٛد مکان لوٗکو ونہس فلٲنۍ گلی منٛز چھِ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن مکان دپان یتھی بہ گوس میں نے دیکھا ایک کچا مکان موجود تھا خام از خام جس کی دیواریں بہت پست تھی مجھے شبہ ہوا میں وہ لوکن نہیں مجھے وہ اس عمر فاروق کا مکان چاہیے جو مسلمانوں کا امیر ہے تمو ونس نا یہ مکان تم سن دپان یتھی بہ گوس میں کر دروازس دستک ات آئی باندی اخ میں ون امس مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا ہے یہ باندی چھم ونان حضرت عمر چھن یہ موجود تیل کوت چھ گومت نس یہ اوس بیت المالک اخ اونٹ ام ژٹمت رز سہ دوریو کوت سہ ژول جنگلس کن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تم سی پتہ سہ رٹنے خاطر دپن مے گو تعجب یتھی بہ گوس جنگلس مز ات وچ مے اخ نفرا اخ کنہ پٹھ کل تھیت شنگت اور ام چھ اونٹ سنز اس راز کات سۭتۍ گنمٕژ پننس کھۄرس سۭتۍ دپان یتھی مے نظر پی وہ نور والا چہرہ یت پہ نور ٹپکان اس پھر میں نے ایک کلام کیا مگر حضرت عمر فاروق شنگت میں نے کہا قد عدلتا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عدل قائم کیا ثم امنتا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن عطا کیا ثم نمتا پھر آپ سو گئے یعنی یہ سے مسلمان نماز کیا کرت عدل قائم کرت اللہ تعالیٰ نے کرو تہ امن عطا اور اس کے بعد آپ کو میٹھی نیند بھی آ رہی ہے وہ بھی پتھر پر اپنا سر رکھ کر کے اور سون بادشاہ وچن یس اکس مضبوط محلس من موجود پنہ سیکورٹی خاطر کس نفر چھ تھیت 200 نفر تھیت یہ حالات یہ بوزو تہ بڑ تمہید اخ ون چھ مے تہ یہ عرض کرن کہ وجہ کیا سپدو کہ تات وقتس من اوس مسلمانن سو عروج سو شان کہ باقی لوک اس تھر تھراوان مسلمانن ہن ناو بوزت کیا اوصاف اس تمن من کیا کوالٹی اس تمن من یمی کوالٹی یم صفات موجود اللہ تعالیٰ تمن عروج اس عطا کورمت تمن من تو اس من کیا فرق کیا ڈفرنس کہ آز چھو اگر پستی ہن شکار کان قوم سو چھ مسلمانن ہن قوم اگر کن قومس آز پٹائی یوان چھ کرنے سو چھ مسلمان اگر آز بدنام چھو کان سو چھ آز مسلمان کن تہ جائے وجہ کیا ہے یہ انالیسس کرو جائزے ہمو تو ہمیں جو چیزیں ہمیں آج دکھتی ہے بچس ن انفرادی کات کران کیا بچس اجتماعی پور دنیا من جس 1.5 ارب مسلمان چھ انز کات کران سب سے بڑی چیز جو تھی
सो ओस अकिस खुदायस पे ईमान, अकिस कुरानस पे ईमान, अकिस रसूलस पे ईमान, और आखिरत उनके जहन में बसा हुआ था। बे दुनियास निश बे रगबती और आखिरतश दिलस मज रगबत। आज येल अस पानवइन कथ छ करान कि 60 लाख यहूदी यमन अंद पक तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान, तिम 60 लाख यहूदी सान मुसलमानन पर क्या करान, जुल्म करान, जिन्होंने मस्जिद अक्सा उस पर हमला करते हैं और हजारों जवानों को उन्होंने शहीद किया। हाँ, यमो सान सास बज तिम हम शेर ब्यावा कर सब बस्ती वुचो कथ हालतस मज, मगर मुसलमान हुक्मरानन छन गैरत, दीनी गैरत छन कहें, दीनी हमीयत छन कहें। तो वुचो बेबसी क्या छ, बेहिसी क्या छ, वजह क्या छ? वजह छ आख नंबर आख आजुक हुक्मरान ये वनान कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास माशी वसाइल। सबसे पहला झूठ यही है, सारी को बोर्ड अपुज क्या छ, वसाइल छन कुदरती नेचुरल वसाइल छन, नेचुरल रिसोर्सेस छन निश क्या। तो अगर तो वो पूरी दुनिया मज ये मुसलमान हुकूमत जो नेचुरल वसाइल अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता किए हैं, ऐसे वसाइल किसी के पास नहीं है। और अगर वह वसाइल छे मगर उन लोग इससे जो प्रॉफिट मिलता है, अक्सर हुक्मरानों ने उनको जाती माल समझकर एक तो अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने औलाद पर खर्च करते हैं, अपनी अय्याशी में खर्च करते हैं। मुसलमान बहबूदी खतर तुम खर्च करान क्या पर्सन में करान, अक्सर बेशर खर्च नहीं करते हैं। कहां सु दिफाई पावर कोर अमो पानस खतर तैयार कहें। दयिम चीज वन क्या वक्त कम, सह गो वनान बाकी गैर मुस्लिमन निश पावर हथियार असलहा सह मुसलमान निश, मगर याद खुद थावन मुसलमान हथियार की बुनियाद पर लड़ता नहीं है। मुसलमान चाहे हथियार की बुनियाद भरोसे पर लड़ता है, किस भरोसे पर लड़ता है? ईमान की भरोसे पर लड़ता है। तो याद गज़वे खंदक करियो याद, यल हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश इत्तला वस के सारे अरब कुफार जमा होकर मदीने पर हमला करने वाले हैं, बल्कि निकल चुके हैं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्राय सहाबन फरमो सहाबा खंदक खोलो, दोब खनियो दोब। वक्त उस वारिया ज्यादा कम, साहब सब द्राय दोब छ खनान। नबी अकरम वक्त क्या वक्त थो याद, सर्दी हुन मौसम, सर्दी हुन मौसम, ठंडी हवाएं चल रही थी, वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी, और मुसलमानों के पास जरूरत से ज्यादा कपड़ा पहना हुआ योता तंगी। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहब सबस वचान यह कन तुलान, बेकि साहबस कुन वचान क्या तुलान, मेज तुलान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत दिलाने के लिए क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा फगफिरिल अंसार वल मुहाजिरा। ए रब, ए मेरे परवरदिगार, अगर का ऐशो आराम चीज सो क्या आखिरत, सो क्या आखिरत। यानी आओ पैगाम साहब सबन, ए साहबा अगर आपको अभी तकलीफ उठानी पड़ रही थी, कोई मसला नहीं है, असल ऐशो आराम आपको कहां मिलेगा। और साहबन हुन जज्ब वुचू, तिम वना नहनु लजी बायउना मुहम्मदा अलल जिहाद मा अबकीना अबदा। हम वो जमात है जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जहाद पर, अपनी दीनी, अपने माल की कुर्बानी पर, अपनी जान की कुर्बानी पर बैयत की है। हम जब तक जिंदा रहेंगे, हमारे दिल में जब तक, हमारे जिस्म में जब तक आखिरी खून का कतरा होगा, हम वो अल्लाह के दीन के लिए देने के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे। क्या तुमो लोड़ा तम सात यह वुचित कि और क्या उस सारी कबील, सारी अरबिक तुम कुफार तुम क्या गमित, यकजहत गमित, और मदीने की एक छोटी सी बस्ती जिसमें कुछ मुसलमान थे, क्या उन्होंने ये देखा कि ये सारे आ रहे हैं, हमारे पास पावर नहीं है? उनके पास अगर पावर था, कौन सा पावर था? ईमानी पावर था। आज एक हुक्मरान वना हमारे पास वसाइल नहीं है, बल्कि ये मनिश वसाइल तम कथन तान वनान कि हम तो जब बटन दबाएंगे तो
दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म होगी। मगर ये बातों की हद तक है। वो ईमान चाहे जो उस बटन को दबाए, जो दुनिया का नफा नुकसान जिसके मद्देनजर ना हो, आप दबाए फिर देखो क्या होता है। मगर इसको करने के लिए, ये तो शो ऑफ करने के लिए है। कैसन खास त्योहारन मज हावन यम, इस दिन पर हमारे पास ये पावर है, मगर इस्तेमाल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसके लिए रखा है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु सु तकरीर करियो याद, ये मदीने तैयबा पे हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग मोतस खतर अख लश्कर च रवाना करान, मुसलमानन तादाद कुता आसान only 4000 रूमस रूमिक यम लश्कर तुम अकिस लक्षस पे मुश्तमिल कोता। ये मुसलमानन ये लश्कर राव अकिस सहरास मज लोग पड़ाव, ये इमन लोग पता कि हमारे मुकाबले में 1,00,000 अफवाज हैं, तो इमन लोग पान कत करें। अमीर को बोलने लगे हम आप ससम की तरफ पैगाम पहुंचाते हैं कि सोचा बे क्या साहब सो क्या सन मिकदार ज्यादा कम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने उस वक्त एक तकरीर की थी जो सोने के पानी से लिखने की जरूरत है। क्या फरमाऊं, ए सहाबा, हम वसाइल की बिना पर, अफरादी कुव्वत की बिना पर लड़ते नहीं हैं, हम ईमान की कुव्वत पर लड़ते हैं। हमारे पास ईमान है, आगे बढ़ो लड़ो। और तारीख गवाह है 4000 अफराद ने 1,00,000 फौजियों को शिकस्त दी। आज ईमान कमी और बेची ये बहान बनावन अस वसाइल, और अगर वसाइल है उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। 1.5 अरब मुसलमान और उनके दरमियान 80,00,000 के तकरीबन अप्रोक्सीमेटली यहूद मौजूद है, मगर वो क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया को कंट्रोल किए हुए हैं। अस क्या कर सो ईमान पद पानस मन कि अस गोस्नु का दुनियावी रंग, कोई दुनिया की लालच हमारी ईमान को कमजोर न करना पाए। साहब सोबन ब्रोकन थे सोन जवाहिरात, मगर उनने उनको लात मार दी और ये पैगाम दिया हमारे पास क्या है, ईमान है। ईमान जिसके पास जितना होगा वो उतना मजबूत है। तो हमारे इन आज के हालात में हमारे लिए क्या करने की जरूरत है? आज ना इस बनान क्या शिकार, नंबर 1 मायूस होने की जरूरत। आज स्टेटमेंट दिवान मैं हुक्मरान कथ करान कि अब चाहिए कि गजा के फलस्तीनियों को चाहिए कि उस गजा पट्टी को छोड़ दे और तिमन पजे एक दचुन खोर ममालिक इस्लामी तौर गसन और पनाह गुजीन के एतबार से वहां जिंदगी गुजारे। क्या अत मसला वो हल? तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है, मायूस होना। देखो जब हम लड़ेंगे तो या तो हम सरफराज होकर कामयाब होकर लौटेंगे, या फिर क्या है, शहादत अल्लाह तबारक व तआला नसीब करेगा। और मुसलमानस खतर दोनवे यपरती कामयाबी यपरती कामयाबी, गाजी बनकर लौटेगा या शहीद बनकर लौटेगा, और कोई रास्ता। लेकिन मायूस होना, डरना, बुजदिली, ये मुसलमानों के लिए ऐब है। मुसलमानों खतर क्या ऐब? तो लिहाजा मायूस होने की जरूरत। और तिम लोग मैदान उनके मौजूद है, उनके दिल में मायूसी नहीं है, वो लड़ रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, मगर हम अपने घरों में बुजदिल हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। दयम चीज वना ओतर वो इमन खतर क्या करो, दुआ। ये वना ना, आज आप लोगों की दुआओं से उनके टैंकर, उनके जो टैंक है, उनके ऊपर कीड़े पड़ने वाले नहीं है। तुम्हारी दुआओं से क्या होगा? क्या तीन तुम मिसाइल या तीन तुम जंगी तैयारी से क्या उनमें कीड़े पड़ेंगे? मगर याद रखो, रूस को आपने देखा, अमेरिका को आपने देखा, हमारे हमसाये मुल्क में गए, ठीक है, हमने वो बम गिरते हुए देखे हैं, खबरें हमने सुनी है। मगर आज देखो वहीं कंधार के इलाके में, वहीं उन जगहों के अंदर वो सिकरे पड़े हुए हैं, वो ये खामोश पैगाम दे रहे हैं मुसलमानों को। जब ईमानी कुव्वत पर लोग खड़े हो जाते हैं तो ये टैंक क्या, ये इबरत का निशान बन जाते हैं। तो वो तक वो टैंक वहां पर पड़ी हुई है, वो जहाज वहां पर पड़े हुए हैं, क्यों? उनके पास ईमान है। और उन्हें सबसे बड़े सुपर पावरों को आज इस जमाने के अंदर शिकस्त दी थी, हालांकि उनके पास कोई वसाइल नहीं है। उनके पास क्या था? सिर्फ ईमान।
تو لہٰذا یہ ون کہ دعا سے کیا ہوگا؟ دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تریم چیز ونان یس اس ونان آج بائیکاٹ کرن، کیا کرن؟ بائیکاٹ۔ لاسٹس کت ون بہ دپان تھی کتن چیزن کرو بائیکاٹ۔ سوشل میڈیا تو آپ چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، یہ تو سب وہیں سے آ رہے ہیں، کتن چیزن کرو تو بائیکاٹ۔ مگر یاد رکھو کہ اگر اخ انسان ہتو مز 50% کوشش کر سہ کامیاب کن یس گھر درواز بند تھوت بہ کمرس مز، یس کیا نت کیا کوشش کرنس۔ اگر نے 100% ہیکو بائیکاٹ کرت، لیکن جو ہمارے حد تک ہے استطاعت تک ہم اس میں تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم کل اللہ کے دربار میں یہ جواب تو دے سکیں، یا اللہ میرے حد تک اتنا ہی تھا، میں نے اتنا بائیکاٹ کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انسانس ملان ثواب تو اجر نیتس پہ، کیا پہ؟ اخ صاحب صبح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت یسان ہجرت کرن، کیا کرن؟ مگر ام سات اس مکہ فتح گومت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت۔ ونیا چھن ہجرت وجرت کیا، مکہ گو فتح، لیکن زٕ چیز موجود، کیا؟ اخ جہاد تو بیاکھ نیت۔ انسان کیا ہے کہ اگر نیت کر کہ اگر مجھے جان دینے کی کہیں پر ضرورت پڑی اور میں اس لائق تھا، میں جان دوں گا، اگر میں نش مال بہت یہ تمن پہ خرچ کریے، تو جس اعتبار سے بھی میرے تک خط آئے گا، میں اپنے وسائل کو ان کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کے سربلندی کے لیے، مسجد الاقصی کی سربلندی کے لیے قربان کرنے کے لیے کیا رہوں گا؟ انشاءاللہ ہمیتاً کیا رکھوں گا؟ تیار رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین مسلمان حکمرانن اتفاق اور امن مز کرن دینی غیرت، دینی حمیت پر، اور اللہ تعالیٰ کرن سارن گناہن مغفرت، مسلمانن کرن فتح تو نصرت عطا، فلسطین کن مسلمانن کرن کامیابی تو فتح تو نصرت عطا، کفر کرن نیس و نابود، یہودن کرن نیس و نابود، یم تہن سپورٹر تمن کرن نیس و نابود، اللہ تعالیٰ کرن پن فتح نصیب، غبی خزانن من کرن مدد، اللہ تعالیٰ کرن اس پنہ گھر پنہ دیر سیر، سانن گناہن کرن عفو تو درگزر، اس دین اتحاد اتفاق، سانن مرحومین مرحوماتن کرن مغفرت، اس تہ کرن مغفرت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بچس حضرت 2 منٹ خاطر چھس بہ تہ